एके 8, 8 दुने 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 सक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 8 एके 8, 8 दुने 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 सक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80.